Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67. Mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Johanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors, dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclara à février, l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit. La petite histoire de la grande histoire. Merci Johanna Binder pour ces détails croustillants, dignes des plus grands films d'espionnage. Merci d'être passé nous voir sur le plateau du Magorien. הקשרים עם המלך המרוקאי התחילו בשנות ה-60. זה דבר קלאסי ממדרגה ראשונה שבו המוסד מילא תפקיד מרכזי. מרכזי. אני חושב שאני הישראלי הראשון שישב עם מלך מרוקו ויצרתי את הקשר בין מרוקו לישראל. המרוקאים קיבלו ידיעות שנאסר חושב שצריכים להחליף את מלך מרוקו שהוא מערבי מדי ושנאסר מתכנן לחסל את מלך מרוקו. שאל את עצמו מלך מרוקו מי יכול לעזור? אמרו היהודים, הישראלים. נפגשנו איתם, סיכמנו על סיכום פעולה, איך אנחנו מאבטחים את המלך.
חלק מהבטחת המלך כלל גם חיסולים פוליטיים? לדוגמה, החיסול של בן ברקה? השאלה הבאה. Fondateur du second parti marocain, l'Union nationale des forces populaires, Mehdi Ben Barka était condamné à mort par contumace depuis novembre 1963 pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. בן ברקה היה פעיל אופוזיציה מרוקאי. באותה תקופה המוסד הצליח לבסס... בלי שום עכבות או שאלה של מוסר? אני חושב שהעניין הזה של להכניס ענייני מוסר לתוך עולם הביון, זה לא שאין מוסר, יש מוסר. אבל אתה שוקל שיקולים של מה אתה רוצה להשיג, מה אתה מוכן לסכן בשביל זה, ולפעמים אתה משתף פעולה עם השטן בכבודו ובעצמו. מה יוצא לישראל משיתוף הפעולה הזה? אפשר להבין שאם יש לך שיתוף פעולה עם מדינה שהיא חלק מהליגה הערבית, לפעמים אפילו מארחת את דיוני הליגה הערבית, זה אחלה קשרים. זוהי האומנות של הדיפלומטיה החשאית, אשר היא בנויה למרוץ למרחקים. כאשר החלו להסתמן אפשרויות שהמלך המרוקאי רוצה ליצור דו-שיח בינינו לבין המצרים, וראש המוסד אז, יצחק חופי, זיכרונו לברכה, הייתה לו מערכת יחסים יוצאת דופן עם שליט מרוקו. אורגנה נסיעה של משה דיין למרוקו, לפגוש את סגן ראש ממשלת מצרים. ופה מתחיל מן הלוך וחזור בין קהיר לישראל למרוקו, הכל בחסות המלך. מה היה תפקידו של המוסד בשיחות האלה? המוסד... הוא היה שותף מלא? המוסד תיאם את הכל, המוסד היה אחראי. זאת אומרת, הקשר بمساعدة الملك الحسن الثاني. وعشان كده علشان كده اقول لك معلومه انت ما تعرفهاش عشان تعرف انه ايه، ان انا بأطر لك الحقيقه. ده مش عشان والله احنا ناس وحشين، لا، لظروف كتيره معقده جدا لا تخفي على اي لبيب، زائد انه الحقيقه مره واحده الناس تطب تموت كده. فالدور الرائع اللي قام بيه الملك الحسن الثاني الله يرحمه للصهاينة، سموا شارع باسمه. تحتضن أكبر جالية يهودية عربية. نفذ الموساد في ستينيات القرن الماضي عملية ياخين، فنقل عشرات الألوف منهم إلى فلسطين. يحفظون لملك المغرب الراحل الحسن الثاني ما يصفونه بتسامحه معهم. اسم الملك وصوره موجودة اليوم في إسرائيل على نصب تذكاري وشارعين وحديقة عامة وطابع الأمريكي. ومائير بن شبات المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي جنبا إلى جنب في مطار الرباط يدشنان التطبيع المغربي الإسرائيلي الرابع في غضون أشهر بين إسرائيل ودول عربية. الوفد الإسرائيلي زار ضريح الملك محمد الخامس ووضع إكليلي زهور على قبر رجل يدين له يهود المغرب بحياتهم إبان الحرب العالمية الثانية. الزيارة شملت أيضا ضريح العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني الذي فتح المغرب في عهده مكتبا للاتصالات مع الدولة العبرية قبل أن يتم إغلاقه احتجاجا على القمع الممارس من إسرائيل على الفلسطينيين. خطوة رمزية تشير إلى عمق العلاقة الخاصة بين المغرب واليهود. خطوة